السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بالتلاميذ الأعزاء ومتابعي قناة مونيكول شي موا. مدرستي في بيتي ترحب بكم جميعا في درس جديد، مادة أو مكون لورتوغراف، دائما لونيتي 3 لورتوغراف ديكتي. بعنوان لي غرافي دو سون ك. إذا هنا المنطوق ك ك كيفاش كيتكتب كتابة ك. نحن يعني الصوت المنطوق هو ك، ولكن طريقة الكتابة ديالو تختلف. هذا ما سنراه في هذا الدرس. إذا j'observe et je découvre. J'ai acheté un ordinateur de 15 000 dirhams. Il pèse à peu près 5 kilogrammes et n'occupe qu'une petite surface sur le bureau. Il se compose d'un disque dur qui permet de stocker les données, d'un clavier et d'une souris. Un technicien m'a aidé à l'installer. Nous avons utilisé tous les câbles. Bon, غادي تعاود تقرا نتا النص. وي قراه واحد المره ولا جوج. اظن ان النص راه ما فيهش شي حاجه صعيبه، شي كلمات صعاب ولا شي حاجه. اورديناتور، جي اشتي ان اورديناتور يعني شريت اورديناتور. مهم ما تياخدش بلاصه كبيره في البيرو. نوكيب كون بوتيت سيرفاس، تياخد واحد البلايصه صغيره في البيرو. il se compose. اذا لي كومبوزون ديال l'ordinateur، l'écran, l'unité centrale, clavier, etc. se compose d'un disque dur, le périphérique interne, qui permet de stocker les données, d'un clavier, et d'une souris, il y a la souris. Un technicien m'a aidé à l'installer. إذا واحد تقني هو اللي ساعدو باش ينستالي l'ordinateur ديالو. على كل حال نعاود نقرا. J'ai acheté un ordinateur à 15 000 dirhams. Il pèse à peu près 5 kg et n'occupe qu'une petite surface sur le bureau. Il se compose d'un disque dur qui permet de stocker les données, d'un clavier et d'une souris. Un technicien m'a aidé à l'installer. Nous avons utilisé tous les câbles. Alors, question A. Je lis le texte. Et je relève les mots où j'entends le son que. إذا فهم ما سمعت ك نهز ديك الكلمة ونكتبها. نعاود نقرا. J'ai acheté un ordinateur à 15 ans. À 15 000 que 15. إذا كاين 15. Voilà, هذا le premier mot. 15 000 dirhams. Il pèse à peu près 5. 5. اسمح. 5 kilogrammes. Kilogramme. إذا كاينة ك. Le son ك. كنسمع داك الصوت ك. Kilogramme. Et n'occupe. إذا كاينة occupe. Occupe. C'est le verbe occuper. Et n'occupe qu'une petite surface sur le bureau. Il se compose. Il se compose d'un disque. Il y a plusieurs mots. Un disque dur qui permet de stocker. De stocker les données,
d'un clavier. Clavier. D'un clavier et d'une souris. Le technicien, ça s'écrit technicien. Ce qui كتكتب T ش وكتقرا ك technicien. Un technicien m'a aidé à l'installer. Nous avons utilisé tous les câbles. Tous les câbles. إذن câble. Voilà. Câble. إذن هادو هما les mots اللي فيهم le son ك. بحال يطلبوا لنا قال لك relève les mots où j'entends le son ك. إذن فاش كنسمع ك. إذا لاحظوا معايا هنا 15 تكتبات بكيلون U. 5 بكيلون بوحدة. Kilogramme, la lettre K. Occupe, la lettre C, 2 fois C. Qu'une, culon U. Se compose, la lettre C. Disque, culon U. Stocké, C, la lettre C et la lettre K. Clavier, la lettre C. Technicien, avec CH, CH, ch. Câble, la lettre C. Alors, le son que est-il écrit avec la même graphie dans ces mots? Non, il n'est pas écrit avec la même graphie. Non, il n'est pas écrit. Il n'est pas écrit avec la même graphie. Voilà. Alors, je passe à l'autre partie. Je manipule. Je souligne dans chacun de ces mots relevés la graphie du son que. Alors, technologie, ça s'écrit technologie. On a souligné le son que. Communication, إذا كاينة ك هنا و ك هنا. تكنيك كاينة تي مع الش كتقرا ك وكاينة كيلون. Voilà. J'écris la graphie du son que. إذا كاين بزاف نتاع لي غرافي ديال هاد لو سون كو. بحال هنايا هي هنا سي اش هنا بالسي. إذا هنا لا كيرميس le son que s'écrit comme ça. Le casque, le son que comme ça, c'est هنا وهنايا que بكولون. Voilà. Le jockey avec C et la lettre K. 5 avec culon. Tu vois? Alors, je retiens. En français, le son que peut s'écrire de différentes manières. هاد لو سون ك يعني هاد الصوت ك يمكن ليه يتكتب بطرق مختلفة. مثلا تكتب avec la lettre C. بحالاش؟ بحال كاميرا، école، sac. يمكن ليه يتكتب بدو سي بحال occupé، بحال accueil، بحال occasion بدو سي. Il peut s'écrire avec avec la lettre K, comme car, qui, kangourou, kayak. Il peut s'écrire avec culon, coq, 5, Irak. Il peut s'écrire avec culon U, 4, fabriqué, boutique. Il peut s'écrire avec la lettre C et culon.
acquérir, acquis, acquisition. Il peut s'écrire avec CH, yani ch, ou ça se prononce que. Chrome, chronologie, écho. Avec CK, stockage, stock, beefsteak, CK. Et voilà, ce sont les différentes graphies ou bien les différentes manières du graphie du son que. Alors, les graphies du son que sont différentes. Il y a plusieurs graphies كاين بزاف ديال الاشكال باش نكتبوا داك لو سون يعني داك من داك الصوت ديال كاين بزاف لي غرافي وهما هادو اللي عندنا في جو روتيان وها هما لي زيكزامبل ديالهم. اذا هكذا نكون قد انتهينا من انجاز الصفحه 84. اذا ممكن ان ترجعوا لي زيكزارسيس باش نقلوهم هكذا. احنا نوقفوها هنا وممكن لكم تنقلوا لي زيكزارسيس. وقف الفيديو ديالك هنا ونقل لي زيكزارسيس. والى اللقاء على امل اللقاء بكم في الصفحه المقبله 85 نتاع لابليكاسيون ديال هذا الدرس هذا نتاع لو سون كي في مجموعه الانشطه ومجموعه ديال التمارين. الى اللقاء.